ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ପାଠଶାଳା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ବାରର କିଛି ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଜାଣିଲେ, ତା ସହିତ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କଲେ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଣ ତାର ବେସିକ୍ ବୁଝିବା। ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଛେ, ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନେ ଗୁଣନୀୟକ। ଆଉ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ମାନେ ଗୁଣିତକ, ଇଏ ହେଲା ଗୁଣନୀୟକ। ପ୍ରାଇମ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କହିଲେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ। ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ମାନେ କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ମନେ କରାଯାଏ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 12, এই 12ର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କହିଲେ 12 କେ 12, 12 ଦୁନେ 24, 12 ତିନି 36, 12 ଛଅ 48, 12 ପଞ୍ଚା 60, 1272, ଏହି ସବୁ ହେଲା 12ର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ। 12ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଣ? ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ଗୁଣନ କଲେ 12 ହବ, ତାର ଗୁଣନୀୟକ ସେଗୁଡାକ। ତାହେଲେ 1 ରେ କେତେ ଗୁଣନ କଲେ 12 ହବ? 1 ରେ 12 ଗୁଣନ କଲେ 12 ହବ। 1 ଏବଂ 12 ଏ ଦିଟା ଯାକ ସଂଖ୍ୟା এই 12ର ଗୁଣନୀୟକ ଅଟନ୍ତି ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଟନ୍ତି। 2 ସହିତ 6 ଗୁଣନ କଲେ 12 ହବ। ତାହେଲେ 2 ଏବଂ 6 12ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ 3 ରେ କେତେ ଗୁଣନ କଲେ 4 ଗୁଣନ କଲେ 12 ହଉଛି, ତେଣୁ 3 ଏବଂ 4 12ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର। 1 ଗଲା 2 3 4 6 12, ବାସ୍ ଏତିକି ହେଲେ 12ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ବୁଝିପାରିଲ? ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନମ୍ବର ଅଛି କି ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାକୁ କି ଗୁଣନ କଲେ 12 ହବ? 5 ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି କି? 5 ଦ୍ୱାରା ହବ କି 12? 5 ପଣିକିଆରେ 12 ଅଛି? ନାହିଁ। 7 ପଣିକିଆରେ ନାହିଁ, 8 ପଣିକିଆରେ ବି ନାହିଁ, 9 କରେ ନାହିଁ, କି 10 କରେ ନାହିଁ, କି 11 କରେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତା ମାନେ এইଗୁଡା ହେଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଆଉ 12ର ଏଗୁଡା ହେଲା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ। ଏବଂ 12ର ଏବେ ପ୍ରାଇମ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦେଖିବା। ପ୍ରାଇମ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କଣ? 2 ସବୁଠାରୁ ସାନ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆସେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମତଃ 2, ତାପରେ 3, 5, 7, 11, 13, ତାପରେ 17, ଆସିବ 19, ଏସବୁ ହେଲା ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର। ଏଇ ସବୁ ଗୁଣିତକ ଆକାରରେ 12ରେ କଣ କଣ ଅଛି ସେସବୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। 12ର ପ୍ରାଇମ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବାହାର କରିବା କହିଲେ ଏ ହେଉଛି ଡିଭିଜନ ମେଥଡ। 2 ପଡ଼ିବ 2, 2 6 12, 2 3 6, ପଡ଼ିବ 3, 3 କେ 3, ତାହେଲେ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 4 3 12। ତାହେଲେ ଆମେ এই 12ର ପ୍ରାଇମ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କେତେ ପାଇଲେ? କେତେଟା ପାଇଲେ? 1 2 3ଟା, ମାନେ 2 2ଟା ଆଉ 3 ଗୋଟେ। ତା ମାନେ ମୁଁ ଲେଖିବି 2 ର ପାୱାର 2 ଗୁଣନ 3 ର ପାୱାର 1। ଏତିକି ହେଲା ତାର ପ୍ରାଇମ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କରିବା। 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, how many prime factor are there in 3800? ତାମାନେ 3800 ରେ କେତୋଟି ପ୍ରାଇମ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ସେ ସବୁ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା। ତାହେଲେ
प्राइम फैक्टर केमती बाहर कराए तार डिवीजन मेथड एबळे 2 19 दुणे 38 शून शून 19 9.5 9 दुणे 18 50 तापर ए पुणी 2 रे 2 च 8 1 5 2 7 14 पुणी 1 शून 2 पंचा 10 ये 2 रे कटिबनी 3 रे 7 4 11 5 16 3 रे कटिबनी 5 5 9 45 2 5 5 5 25 ये पुणी 5 के 5 पुणी 4 5 5 9 45 तापर 19 के 19 तब हम कौन पाइले 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 5 गुणन 5 गुणन 19 ताले मु कहि परिबे 2 टू द पावर 3 into 5 to the power 2 into 19 to the power 1 ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ତାକୁ କଣ ତାକୁ ମାନେ ଭାଗ କରିଦବା 38 ଗୁଣନ 100 ଯଦି କରିଦବା ତାହେଲେ କଣ ହବ 38 ଟା କେତେ 19 ଦୁणे 38 ଏବଂ 100 100 ଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ନା 2 ଦୁणे 4 5 20 5 100 ତାହେଲେ ଇଏ ବି କେତେ ହେଲା से 2 ର ପାୱାର 1 2 3 5 ର ପାୱାର 1 2 ତାପରେ 19 ର ପାୱାର 1 ଏଇ ମେଥଡ ରେ ଯେତିକି ହେଲା ଆମେ ଏମିତି डिवीजन मेथड रे सेतिକି पाइले ना ताले देखंतु से पचारिचे हाउ मेनी प्राइम फैक्टर ताले एगुडा सब कोन कोन 1 2 3 4 5 6 एगुडा कोन प्राइम फैक्टर ताले पहले 3 2 5 1 6 3 गुणे 3 2 5 1 6 ताले केतना पाइले 6 टा प्राइम फैक्टर ताले आसंतु देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ताले 25 रो पावर 12 गुणन 10 रो पावर 7 गुणन 14 रो पावर 7 ताले से पचारिची नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर केते ताले तो ए भले सहज टिके देखंतु 25 रो पावर 12 तापर ताको हमें 25 को भाग कर दा 5 गुणन 5 हमें जानि छे 25 को भाग कर दा माने पावर 5 रो पावर 12 ए 5 रो पावर 12 10 टा को भांगी दवा 5 गुणन 2 रे ताले 5 रो पावर मध्य 7 2 रो पावर मध्य 7 गुणन 14 ताले 7 गुणन 2 एथि मध्य 7 एथि मध्य 7 ताले हम पाइले केते 5 12 12 24 टा 14 7 7 14 28 ताले 8 4 12 2 रखना 1 2 4 1 5 केतना प्राइम फैक्टर 52 टा बुझि पाले आसंतु देखिबा 3 नंबर से सेम पैटर्न ताले 32 32 का मैं बोले लिख परिबा ना 2 2 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 4 2 8 2 16 2 32 ताले पावर से समान रहबो 8 8 8 8 8 45 5 9 45 पुणी 9 9 को पुणी ऊपर 4 4 गुण 34 17 गुण 34 17 पावर मध्य 5 2 रो पावर 5 एड देखंतु 9 रो पावर 4 3 गुण 3 रो पावर 3 3 9 ये भी 4 4 ताले टोटल केतना प्राइम फैक्टर पहले
एक दुई तीन चार पाँच पाँच अष्टान 40 प्लस एगुड़ा एड हो 40 प्लस ए 4 4 4 4 3 12 प्लस 5 5 10 टोटल केते हला ये 2 4 5 6 62। अच्छा यार ऑप्शन गायब है। ठीक है ऑप्शन 60 बी होची 61 सी होची 62 ए ऑप्शन होची 63 ताला ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। ताला आसन देखिबा क्वेश्चन नंबर 3 से कहिजी हाउ मेनी फैक्टर्स इन 200 से पचारि 200 रे केतटा फैक्टर ताले आमे जदी पूरा बेसिक आमे बिल्कुल किसी जानिनो जो बळे तारा एमती देखिबा तारा फैक्टर केतटा एक गुटे 2 3 हबनी 4 गुटे 5 8 हबो 10 हबो 15 हबनी 20 25 40 50 100 200 एगुड़ा है 200 रो फैक्टर ता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टा तार प्रोसेस को फॉर्मूला नहीं करबा ताले ए 200 रो हमें प्रथम प्राइम फैक्टर बाहर करबा 200 रो प्राइम फैक्टर केंत बाहर करबा 200 प्रथम पकाय 2 100 तार पड़िबो 2 50 तार पड़िबो 2 25 तार पड़िबो 3 पड़िबो 5 5 पंचा 25 5 के 5 ताला हम केते पहले 2 प्राइम फैक्टर 1 2 3 4 5 5टा ताले प्राइम फैक्टर यदि 5टा पाइले कौन करिया 2 टू द पावर 3 लिखिबा 1 2 3 5 टू द पावर तो 5 टू द पावर 2 एतिकी ହେଲା तार प्राइम फैक्टर 3 2 5टा एबा पाइले हम प्राइम फैक्टर ताले यार फार्मूला कौन केतना टोटल फैक्टर अछि ए जो पावर 2 रो पावर 2 रो पावर को हमें किंबा 5 रो पावर को 3 रो पावर 2 रो पावर 3 ता बोले 3 प्लस 1 गुणन 5 रो पावर 2 ता 2 प्लस 1 ता 3 प्लस 1 4 3 प्लस 1 3 4 3 12 ए जो 12 टा एगुडा हैला कौन तार टोटल फैक्टर केतटा बुझले तार टोटल फैक्टर हमें गण थिले 12 टा तार फार्मूला अनुसार एगुडा प्राइम फैक्टर बाहर करबा प्राइम फैक्टर बाहर कला परे ताको ए जो पावर अछि 2 रो पावर 3 3 रे 1 जोग कले जेमती आ 5 रो पावर 2 आ ए 2 रे 1 जोग कले एटा एक संख्या गुणन कला परे 12 पाइले एटा होची तार प्रोसेस बुझले ताले आसन तो देखिबा यार प्राइम फैक्टर 5 टा नै कि 1 2 3 4 5 बुझले ताले आसन तो देखिबा 5 नंबर क्वेश्चन से सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 200 ए जो फैक्टर गुडा को ए फैक्टर ए जो 1 2 4 5 8 10 20 25 40 50 100 200 ए समस्त संख्यार जोगफल से पचारिछि ताले आमे कोन करबा से मन एतिकिटा मन रखथिबे हमें प्राइम फैक्टर को ही केंद्र करिकि सब ए फार्मूला बाहरिबो तेन समस्त फार्मूला से मूल होछि प्राइम फैक्टर आसन तो देखिबा
सम किपरि बाहर करा जिवो ताले प्राइम फैक्टर केते 2 टू द पावर 3 into 5 to the power 2 ताले सम फैक्टर एटा को ताले मु केमते लिखिबी एडा केमते लिखिबी देखो 2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the power 2 2 to the power 3 एटा को मु ए बडा लिखि परिबी आ ये 5 to the power 0 5 to the power 1 5 to the power 2 देखो ए बडा मु लिखि परिबी ताले 2 to the power 0 ता माने 1 2 to the power 1 ता माने एबे जग हे 1 যুক্ত এটি 2 2 এর পাওয়ার 2 4 2 এর পাওয়ার 3 8 গুণ 5 এর পাওয়ার 0 মানে 1 5 এর পাওয়ার 1 মানে 5 5 এর পাওয়ার 2 তার মানে 25 তাহলে এটি কত পাইলে 25 5 30 একে 31 আর এপଟେ পাইলে 8 4 12 13 14 1 15 15 के 15 5 1 15 3 50 के 40 তাহলে 465 পাইলে তার সম বুঝিপারলে आसतु देखा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 200 ये जो फैक्टर सब थिला 1 2 4 5 10 8 ए 200 रो सेगुडी को मध्यरु इवन फैक्टर केतटा ता माने से प्राइम फैक्टर माइनस कर दो हमने ना तार फार्मूला कोन रहबो प्राइम फैक्टर हमर को 2 टू द पावर 3 into 5 to the power 2 তাহলে ইভেন ফ্যাক্টর পচারিছি মানে ইভেন ফ্যাক্টর কমন নিয়ে যাও এটা মনে রাখতে হবে তাহলে এই দুইটা কমন গলা পরে এটা কেতে রইলা 2 এর পাওয়ার 2 আর এটা কেতে রইলা এ তো যায়নি তাহলে 2 এর পাওয়ার 2 গুণ 5 এর পাওয়ার 2 8 দেখো তো এই পাওয়ার এই 2 এর পাওয়ার 2 প্লাস 1 গুণ 2 প্লাস 1 তাহলে 3 গুণ 3 9 তাহলে অপশন নম্বর বি 9টা তাহলে ইভেন ফ্যাক্টর অଛନ୍ତି বুঝিপালে তাহলে ফাইন্ড नंबर ऑफ ऑर्डर फैक्टर से इवन फैक्टर कहला एबे ऑर्डर फैक्टर हम देखिया ऑर्डर फैक्टर तार तार प्राइम फैक्टर को ही केंद्र करी हमें फार्मूला बने 2 to the power 3 into 5 to the power 2 তাহলে অর্ডার নম্বর কইছি আরে অর্ডার কইছি আমি তাহলে ইভেন অর্ডার কাটি দেব ডাইরেক্ট তো 5 এর পাওয়ার 2 তাহলে 2 প্লাস 1 তাহলে 3 তাহলে মাত্র 3টি অর্ডার ফ্যাক্টর রইব বুঝতে तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 हाउ मेनी फैक्टर इन मल्टीप्लाई मान 200 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରେ ଏଇ 10 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେଟା ତାମାନେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ 10 ଅଛି 1 ଅଛି 2 ଅଛି 4 ଅଛି 5 8 ତାପରେ 10 ତାପରେ 20 25 ତାପରେ ଅଛି ଆମର 40 50 100 200 ଏଗୁଡ଼ା ହେଲେ କଣ 200 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଇ ଭିତରେ 10 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ର କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ 10 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଇଏ ଗୋଟେ 1 2 3 4 5 6 ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଫର୍ମୁଲା ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ବାହାର କରିବ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ
तार प्राइम फैक्टर 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 आम कौन करवा कॉमन नहीं जीवा 2 टा कॉमन नेले 10 कॉमन नहीं जीवो सॉरी 2 गुणन 5 कॉमन नहीं गले एडी केते रहला 2 रो पावर 2 गुणन गोटे 5 पड़ला गोटे अछि ताले पावर केते 2 एडी 1 2 प्लस 1 तो 1 प्लस 1 ताले 3 गुणन 2 6 मैं 6 टा पाइले ना 1 2 3 4 5 6 बुझ पाले ताले ऑप्शन नंबर ए ताले आसन देखिबा हाउ मेनी फैक्टर इन 200 मल्टीप्लाई ऑफ 20 ए 20 मल्टीप्लाई रे माने एठी गोटे की आसीबो 20 40 100 ଏବଂ 200 ଚାରିଟା ଆସିବା ଦେଖିବା ଫର୍ମୁଲା 2 ର ପାୱାର 3 5 ର ପାୱାର 2 20 ଅଛି 20 ତାନେ ବାହାରିବ 2 2 4 5 2 ଦୁଇଟା ବାହାରିଛି 2 ତାଲେ ଗୋଟେ 5 ଗୋଟେ ବାହାରିଛି 5 ତାଲେ ଗୋଟେ 1 ପ୍ଲସ 1 ଗୁଣନ 1 ପ୍ଲସ 1 2 ଗୁଣନ 2 ଚାରିଟା ପାଇଲେ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅପସନ ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି how many factors in 200 are perfect square ତାହେଲେ ଇଏ ବି ସେଇଭଳିଆ 2 ର ପାୱାର ନବା 3 into 5 ର ପାୱାର 2 perfect square ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବ এই যে পাওয়ার রে হରଣ হବ 2 স্কয়ার কইছি মানে 2 এবং কিউব কইছি বলে হରଣ 3 এই পাওয়ার রে বুঝিপারলে তারপরে जो ফলাফল বাড়িব কোসেন্ট এই কোসেন্ট রে যোগ হব তাহলে 2 যদি হରଣ করা 3 को কেতে হব ফলাফল 1 হব ଆଉ ହରଣ ତ ପଡିବନି ନା ତାହେଲେ 1 ରେ 1 ଯୋଗ ହେଲା ଗୁଣ 2 ହରଣ କରାଯାଏ 2 ଭାଗଫଳ 1 ହବ ତା ସହିତ 1 ଯୋଗ ହେଲା ତାମାନେ ଏଠି 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 4 ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଲେ କେତେ 4ଟା ସେଇଭଳି परफेक्ट क्यूब ताहले हम 3 हरण करबा तार पावर 2 रो पावर 3 5 रो पावर 2 ताहले 3 हरण करबा 3 हरण करबा 1 आसीबो 1 2 हरण करबा केते 0 पड़िबो प्लस 1 ताहले 2 गुणन 2 ताहले 2टा परफेक्ट क्यूब केते आसीबो 2टा ताहले सम ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टर्स रेसिप्रोकल ताहले हम फैक्टर तो कौन 1 2 तापर 4 5 8 10 एगुड़ा चलो 200 दस रेसिप्रोकल 1 रो रेसिप्रोकल कौन 2 रो रेसिप्रोकल 1 विभक्त 4 रो 1 विभक्त 4 5 रो रेसिप्रोकल 1 विभक्त 5 ताले ए सब 200 1 विभक्त 200 এই ସବୁ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ସେ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ଏହାର ଫର୍ମୁଲା କଣ ମନେ ରଖିବେ sum of factor sum of all factor divided by total number ତାହେଲେ 200 এই number sum of all factor ମନେ ପକାନ୍ତୁ କେତେ 465 ଥିଲା ତାହେଲେ 465 ବିଭକ୍ତ 200 ତାହେଲେ ଏଟା କେତେ କଟିବ 5 9 45 5 5 15
एक रही 90 ये 40 93 40 ऑप्शन नंबर ए बुझिपाले ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉ many factor in 19 20 ଏ 1920 ଏଥିରେ ମୋତେ ପ୍ରାଇମ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବାହାର କରିବେ 2 9 18 12 212 ଶୂନ 2 8 16 2 16 ଶୂନ 2 4 2 4 ଶୂନ 12 ଶୂନ 6 ଶୂନ 3 ଶୂନ 3 10 ହଁ 3 ପଡ଼ିବନି ଇଏ ବି ଆଉ ଥରେ 15 ସରି 15 3 5 15 ଆସିଲା 3 5 15 5 ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ ପ୍ରାଇମ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 2 ର ପାୱାର 1 2 3 4 5 6 7 2 ର ପାୱାର 7 3 ର ପାୱାର 1 into 5 ର ପାୱାର 1 ତାହେଲେ ପ୍ରାଇମ ଫ୍ୟାକ୍ଟର how many factors ତାହେଲେ factors ତାର 2 to the power 0 ଏ 2 to the power 7 କୁ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ 2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the power 2 2 to the power 3 2 to the power 4 2 to the power 5 2 to the power 6 2 to the power 7 into 3 to the power 0 3 to the power 1 into 5 to the power 0 5 to the power 1 ଏଭଳିଆ ଲେଖାଯିବ ତାପରେ କଣ କରାଯିବ 2 to the power 0 ର ଭ୍ୟାଲୁ 1 प्लस 2 to the power 1 ମାନେ 2 ତାପରେ 4 ତାପରେ 8 ତାପରେ 16 ତାପରେ 32 ତାପରେ 64 ତାପରେ 128 1 2 3 4 5 6 7 8 8ଟା ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଗୁଣନ 3 ର ପାୱାର 0 ମାନେ 1 ପ୍ଲସ 3 ର ପାୱାର 3 ଗୁଣନ 5 ର ପାୱାର 0 ମାନେ 1 ପ୍ଲସ 5 ର ପାୱାର 1 ମାନେ 5 ତାହେଲେ ଧର ଏଇ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା गा 3 1 4 ଗୁଣନ 6 ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା 8 4 12 14 20 8 28 30 32 34 35 35 ରୁ 5 ହାତ ନେଲା 3 2 6 8 9 10 11 1 12 13 14 15 15 ରୁ 5 1 2 255 4 6 6 24 ତାହେଲେ 255 ତାହେଲେ 5 20 ଶୂନ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିଟ ଡିଜିଟ ଆରେ ହାଉ ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କେତେଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ତ ଏଇଆ ଦେଖନ୍ତୁ ସରି ମତେ ଲାଗିଲା ସାମ ପଚାରିଛି ହଁ ସାମ ବି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଲେ 7 ଏହାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର କେତେ ପାଇଲେ 2 ର ପାୱାର 7 ଗୁଣନ 3 ର ପାୱାର 1 ଗୁଣନ 5 ର ପାୱାର 1 ତାହେଲେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କହିଲେ 7 ଯୁକ୍ତ 8 ପ୍ଲସ ଗୁଣନ 1 ଯୁକ୍ତ 1 2 1 ଯୁକ୍ତ 1 2 ତାହେଲେ 7 प्लस 1 8 1 प्लस 8 2 1 प्लस 1 2 ये भी 1 प्लस 1 2 তাহলে 8 দুগুণে 16 16 দুগুণে 32 তাহলে টোটাল তার ফ্যাক্টর 32 টা তাহলে এটি 32 নম্বর ঠিক তাহলে নেক্সট क्वेश्चन দেখন্তু এইটি পচারিতলা সাম অফ অল ফ্যাক্টরস
ଯଦି sum of all factors ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଏଇ ଯୋଉ 2 to the power 7 3 to the power 1 ତାକୁ ଏଭଳିଆ ଲେଖାଯିବ 2 to the power 0 2 to the power 1 ବା 2 to the power 7 କୁ ଏଭଳିଆ ଲେଖାଯିବ 2 to the power 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ 3 ର ପାୱାର 1 ତାକୁ 3 ର ପାୱାର 0 ତାପରେ 3 ର ପାୱାର 1 ଇଣ୍ଟୁ 5 ର ପାୱାର 0 5 ର ପାୱାର 1 ଏଭଳିଆ ଲେଖାଗଲା ପରେ ଏ ପାୱାର ଗୁଡାକୁ ଯୋଗ କରାଯିବ। ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ଗୁଡା ଯୋଗ କରାଯିବ 2 ର ପାୱାର 0 ତାର ଭ୍ୟାଲୁ 1 2 ର ପାୱାର 1 ତାର ଭ୍ୟାଲୁ 2 2 ର ପାୱାର 2 4 ସେଇଭଳିଆ 128 ମାନେ 2 ର ପାୱାର 7 ତାର 128 ଗୁଣନ 1 3 ର ପାୱାର 0 ତା ମାନେ 1 प्लस 3 ର ପାୱାର 1 ତା ମାନେ 0 3 ଗୁଣନ 5 ର ପାୱାର 0 ତା ମାନେ 1 5 ର ପାୱାର 1 ତା ମାନେ 5 ତାହେଲେ ସେଇଭଳି କେତେ ହେଲା এই ସବୁ যোগ କଲା ପରେ 255 ତାପରେ 1 ପ୍ଲସ 3 4 5 ପ୍ଲସ 1 6 6 24 ये पाइला 2 5 4 बस 2 5 4 2 5 4 सॉरी 2 5 5 गुण 2 4 4 5 20 ର 0 ଆପଣ ଯଦି ୟୁନିଟ ଡିଜିଟ ପଢିଥିବେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଡିଜିଟ ପାଇଲା ମାନେ ଆମେ ଆନ୍ସର ପାଇଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି 5 20 ରୁ 0 2 5 20 2 22 ରୁ 2 ରଖିଲା 2 7 8 2 10 ତାପରେ 2 5 10 ରୁ 0 ରଖିଲା 1 2 10 11 ରଖିଲା 1 2 2 4 के 5 0 2 1 6 ତାହେଲେ ଏଟା ହେଲା ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରିଲେ। ତାହେଲେ ଏଭଳି ଆପଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ତାର इवन फैक्टर बाहर करेंगे ऑर्डर फैक्टर मल्टीप्लाई ऑफ 10 बाहर करेंगे मल्टीप्लाई ऑफ 20 नंबर ऑफ फैक्टर नंबर ऑफ क्यूब फैक्टर सम ऑफ रेसिप्रोकल प्रैक्टिस करेंगे। तेणु आजिका एतिकी थाउ नेक्स्ट क्लास रे हम आलोचना करिबा मिक्स क्वेश्चन। तेणु आपण मानक आम कंटेंट किपरि लागुची कमेंट माध्यम निश्चित भाव जनातु जदि भल लगुच लाइक करंतु जदि भल लगुनि ताले कमेंट कर जनातु कौन भल लगुनि। मोर भी टिके दुख अच्छी जे हमर साउंड प्रॉब्लम टिके रहउची सेति माफ करिवे। तेणु नेक्स्ट क्लास रे पुणी भेट हम नेक्स्ट क्लास आम नबू नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक अच्छे आ अल्प केतटा टॉपिक अच्छी नंबर सिस्टम शेष करबा तापर आमे प्रॉफिट लॉस किबा डिस्काउंट एवरेज ए सब टॉपिक को जीवा। तेणु जय जगन्नाथ रहउची।